Hanggat may coin ka, pwede mo i-next. Next. Ano Ano yan? yan? Nagpi-please. Ano yan? S. Sabay parang nagpi-please siya eh. Nagdadasal, boss. Please. Please ba yan? S. Nagdadasal ka yung S. Nagdadasal yan, oh. Pray. Ano yan? Ano nagdadasal? Pray? Pwede. S. S eh, letter. S. Humirap, boss. Mahirap. Ano yan? Mga bobo! S. Eh na. Kasi Moses sinasabi natin. Yan, Bakit binigay na. Moses. Ay, wala. Di Wala. mahaba. Wala. Pray. Praise. Pwedeng praise. Praise. Di abot. Walang. Praise. Yan. Wala. Hindi. Yung dasal, boss. Praise. Mali. Mali. Hindi. Pag ganyan kasi, kanina format, nauna yung Yung F. form. Oo. Edi, una natin yung S. Spray, boss! Spray! Spray. Oh. Yun, spray. Spray, boss. Sabi mo, boss, unahin yung S eh. Tapos pray nga, boss. Kasi nagdasal. Kapag yung ano niya, yung logo doon, pwedeng unahin na yung Oo. magandang hint na yun, no? Yung gano'n. Oo, pwedeng ganon. Nagdasal nga, no? Parang Sabi sa'yo, nagdasal. Sabi mo, please. Parang nagmamakaawa kasi yung mukha eh. Kasi kung nagdadasal yun, dapat nakapikit. Oo nga, no? Di ba? Mali. Magagalit si Moses niyan. Oo, magagalit si Moses yun. Pagka nagdadasal yun, nakapikit. Nakapikit dapat. Para daman-daman mo yung... Pagmulat nun, namumula na yung mata. Kakaiyak. Kakaiyak dahil Kakaiyak, no? na humingi ng tawad yun. Oo. Next. Next. Uy, mag-ads ka, Ginit boss. ko. Ginit mo, boss.